वेलकम टू एके पाठशाला पिला माने तुमर दशम श्रेणीर परीक्षा आउ अल्प दिन बहुत अल्प दिन तो से आम प्रस्तुत करुछु तुम स्वतंत्र वीडियो जे भिडियो तुम सब इनफॉरमेशन सूचना सब दि जाऊँगी जे केमिति किभली तुम्हें भल रिजल्ट तुम दशम बोर्ड एग्जाम रखिब एवं भल रिजल्ट रखिले किभली भल कॉलेज बा भल शिक्षानुष्ठान तुम पाठ पढ़ी पार एवं निजर लक्ष्य पूरण कर प्रत्येक पिला मानकर इच्छा थाए जे मोर दशम रिजल्टा भल रहू तो से वीडियो सब अपलोड कराऊँगी से तुमको आम कहूँ जे कौन सब पढ़िले तुम्हें भल रिजल्ट रखिपार। तो पूर्व वीडियो आम आलोचना करथिले तुमर सामाजिक विज्ञान किसी ऑब्जेक्टिव बा शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ा कि परीक्षा पे बहुत इंपोर्टेंट। आज भिडियो आम आलोचना करें तुमर एमएल ओडियार सब्जेक्टिव बा लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ा कि तुमर परीक्षा रे आसबार चांसेसटा बहुत रही कारण ये हूँ मुझे जहाँ सब प्रश्न तुमको दौची ये सब संवाद सिलेक्शन प्रश्न जो बहु अभिज्ञ शिक्षक शिक्षयित्री माने कौन ना प्रश्न सब बाछी पिला माने किभली भाव भल मार्क रखे संवाद रे परिप्रकाश करा जाए। तो चल आम आलोचना करवा कौन सब लॉन्ग क्वेश्चन रही जहाँ सब आम आलोचना करवा से सब तुम प्रैक्टिस करनब आउ यार आंसर मध्य मु टेलीग्राम रे देदेवी। तो जो मैंने जॉइन न हो टेलीग्राम जॉइन हो जाओ आ चैनल को सब्सक्राइब करन निहाती कर दियो एवं सांग मान को अधिक अधिक शेयर कर कारण पिला मन रख आम जहाँ सब आलोचना कर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें जब एति ही खाली पढ़ चैनल जहाँ सब दि जाऊँगी वीडियो जब तुम अनुसरण कर निश्चित तुम मार्क भल रहा। शॉर्ट क्वेश्चन सब छड़ा जाऊँगी सब्जेक्ट वाइज और लॉन्ग क्वेश्चन कहुच्छे कौन कौन तुम्हें पढ़ा कथा। तो पिले प्रथम प्रश्न तुम रही लॉन्ग क्वेश्चन। तो पिला माने तुम लॉन्ग क्वेश्चन रही सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने मन रखियो सब मोस्ट इंपोर्टेंट कारण भल भल अभिज्ञ शिक्षक शिक्षयित्री मैंने प्रश्न सब सिलेक्शन कर तुम प्राक्टिस देइछन्ती। तो पठित कविता अनुसरण में चिलिकार सायंकालीन दृश्य वर्णना कर गोटे मोस्ट एटा सब इंपोर्टेंट प्रश्न बहु बार तुम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आसी कौन पठित कविता अनुसरण में चिलिकार सायंकालीन दृश्य वर्णना कर 5 मार्किया। जदि तुम यहाँ न कर कौन अच्छी राघवंक लंका यात्रानुकूल कविता अनुजाई रावणर कूटनीति संपर्क में आलोचना कर। दुईटी प्रश्न बहुत गुरुत्वपूर्ण तुम या ना कर निहाती यही प्रश्न ही तुम आसो। तो यही प्रश्न एक्जाक्टली निहाती आसो कारण ना संवाद सिलेक्शन क्वेश्चन जेहेतु निहाती आसबार पॉसिबिलिटी बहुत। तो 2 नंबर देखिए 2 नंबर कही क्यों क्यों घटनावली विवेकानंद को गृहत्यागी सन्यासी परिवर्ते समाज संस्कारक होबार सहायक होता आलोचना कर। जदि तुम यहाँ न करुछ किंबा पल्ली रे देखा जाउथा एक परिवारत्व परंपरा संपर्क में पठित प्रबंध को भित्ति करी आलोचना कर। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 3 नंबर अच्छे तुम सरलार्थ पलि आसला कौन ना भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तोजगु एका पर संसारे किंबा अमाप धरी जू दे टेकी मते निदा हेउ मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति कौन ये तुम सरलार्थ तुम्हें आकु कर कौटा भाग्यवती मत संसार बोलिए तोजगु एका पर संसार आकु जदि न कर किंबार जो अच्छी अमाप धरे जो दिए टेके मत निदा हेउ मोर छाती निजे दुख सही जगत पाई लागी पड़े दिन राति यहीटा कर। तो निहाती पिला माने दुईटी केबे करबनी 3 नंबर किंबा देइछि माने तुम्हें यहीटा कर यहीटा कर दुईटा देइछि तुमको जोटा आसो सेटा कर। बहुत पिला अच्छा से 2 नंबर करेंगे 1 नंबर 2टा करदे कहे 2 नंबर सेमती ना तुम्हें 1 नंबर 2टा क्वेश्चन देइछि तो गोटे कर किंबार अच्छे ना से 2 नंबर 2टा देइछि गोटे कर 3 नंबर सरलार्थ 2टा देइछि गोटे कर। 4 नंबर प्रश्न देखिबा। तो पिला देख 4 नंबर कौन अच्छी 4 नंबर भी से सरलार्थ अच्छी कौन सरलार्थ अच्छी जे मातृभाषा रे मनुष्यर जो स्फूर्ति हुए अन्य कौन से द्वितीय भाषा ता हुए नहीं। यहाँ कर जदि आपको न करुछ
ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ୟାକୁ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯାହା ବି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଆସିବ। ତ ଇଏ ଗଲା ତୁମ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୈଳାର୍ଥ ଦୁଇଟା ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଆସିବା କଥା ଆସିବ, ଏବଂ ରଚନା ଗୋଟେ ଆସିବ। ତ ରଚନା କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ, ରଚନା 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଯଥାସମ୍ଭବ 200 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରଚନା ଆସିବ, ଯେଉଁଟା 10 ମାର୍କ, 10 ମାର୍କସ୍ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 10 ମାର୍କ ତୁମର, 10 ମାର୍କ। ତ ରଚନା ତୁମର ଯେଉଁ ଆସିବ ଏଠି 3ଟି ଦେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ କରିବ। ଯେମିତିକି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ, 3ଟି ରଚନା ଦେଇଛି। ଏଇ 3ଟି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ରଚନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ଗଲା 3ଟି ରଚନା, 10 ମାର୍କର ରଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ 10 ମାର୍କ ତୁମର ପୁରା ଥୁଆ ଏଇ ଯେଉଁ ରଚନା ପାଇଁ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟା ଅଛି ପ୍ରାୟ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ୟାକୁ ଟିକେ ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମ 5 ମାର୍କ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଦରଖାସ୍ତ ଅଛି? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକଘରଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମହାଡାକପାଳଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ତା ଅରେ ବା କିମ୍ବା ତୁମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଦରଖାସ୍ତ ଆସିବ, 2ଟି ଦେବ, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ତୁମେ କରିବ। 7 ନମ୍ବର କହିଛି, 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି? ପତ୍ର ଲେଖ। କ'ଣ ପତ୍ର ଲେଖ? ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି। କ'ଣ? ଯେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆସିବ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଆରାମରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ଏବଂ ଅରେ ଅଛି ସାଇବର ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲସେ ତୁମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ତ ପିଲା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମର 10ମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଏମାଲ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ, ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଏମାଲ ଓଡ଼ିଆ, ତ ସେମାନେ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମର ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ କିଭଳି ଭଲ ହେବ, ତୁମେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ ନ ପଢ଼ିଛ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। କାରଣ ଏବେ ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ନା, ତ ଯାହା ସବୁ ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଭଲ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ କରିଦିଅ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ 50 ମାର୍କରେ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ତୁମେ ଦେଖ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବଂ ତୁମର କିଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନ ପଢ଼ିବ, କେମିତି ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି ଡେଲି। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନ ଜଏନ୍ ହୋଇଛ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ସବଜେକ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିଯାଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହିଁ ରହିଥାଅ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର। ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଅଛି ନା ଦେଖ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆସିବ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଅ, ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି।